so cautious if you practice what you preach. Hi ladies, how are you doing? Welcome to another class. This is going to be a basic class and this is for me one of the most important class and one of the most useful class you will take in your dance life. Hola chicas, ¿cómo estáis? Soy Verónica López, bienvenidas a una clase más mía. Esta clase básica, ya seas principiante o no, para mí es de las más importantes que vas a tomar durante tu vida de bailarina. Así que vamos a empezar y espero que os guste. So let's go, ladies. Okay, so first of all, we need to learn and to understand how our legs and hips are going to work. Chicas, lo primero, tenemos que entender cómo van a funcionar nuestras piernas y nuestras caderas, la parte inferior, ¿sí? Entonces, en todos los ritmos latinos, in all the Latin rhythms, we use all the time bend knees. Siempre vamos a usar rodillas flexionadas, semiflexionadas, ¿vale? Es muy rara la ocasión en la que vamos a estirar completamente las piernas. It's very strange that we use completely straight legs, okay? Mostly of the time is dancing like this, okay? La mayor parte del tiempo vamos a estar usando rodillas semiflexionadas. So, moving forward from this kind of move, when I bend one knee, what happens with my hip is that my hip goes down. Cuando yo doblo una rodilla, la cintura, la cadera, lo que hace es bajar. So the opposite hip is going out. Entonces la cadera contraria es la que va a salir. ¿Sí? So I change. And my feeling, my focus is having my weight down, okay? Like feeling the floor, pushing the floor. Mi intención va a ser como empujar el suelo todo el rato y no estar arriba, okay? So my intention is never being up, but pushing the floor. Vamos a estar siempre abajo. So let's try with me, changing your weight like this, going forward with your knees. Intentad conmigo este cambio, yendo hacia adelante con las rodillas, and feel how, if without thinking, so you don't have to think about it, it happens itself. Se supone que tiene que suceder solo, sin pensarlo. Cuando yo hago un cambio, la cadera sale al contrario. So if my weight is this side, the hip must be out in the opposite side. Opposite, opposite. La cadera tiene que salir al lado contrario. Cambio contrario. Cambio contrario. Okay, so this is happening all the time when we are dancing the basic. Esto va a pasar todo el rato. Well, the basic, even not the basic. Even open side or Susie Q. Esto va a pasar todo el rato cuando estemos bailando. ¿Vale? Básico, apertura, un Susie Q, todo. Okay, so let's try to move like this when we do the basic. Yes, I go forward with my one, vamos adelante con el uno, and my hip should be out to the opposite side. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Both of my knees are bending. Las dos rodillas están flexionadas. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Let's try the same open side. Vamos a abrir el lado. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, base. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Más rápido. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Open side. Abro y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
5, 6, 7. Okay, I want to show you one more time from this side so you can see that my knees are not in, never in the basic. Os lo voy a enseñar de lado para que veáis que mis rodillas nunca se encajan en el básico. Sí, let's go. And 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay, so I don't want you to force the move until you go like this. Yes, this is what we don't want to do. Esto es lo que no queremos hacer. Entonces no quiero que forcéis el movimiento hasta que encajéis la rodilla. ¿Sí? Tiene que ser natural. It needs to be natural because we will have a lot of things to think about. So we don't have time to think about the need and the basic. Okay, let's try with the music. Vamos a hacerlo con la música. Then I hope that you saw it clear. Espero, chicas, que lo hayan visto claro. In case you need to practice more before you move forward, it's okay. You can play your own music and practice all the time you need. Chicas, si es algo que no estabais acostumbradas y que tenéis que practicarlo y asimilarlo, os ponéis vuestra propia música antes de seguir y practicáis hasta que más o menos os salga natural. Okay, so we're going to move up and see how this part works. Okay, now I'm going to think about my ribs. Ahora vamos a empezar a pensar en las costillas. And my ribs are going side to side. Las costillas van a ir de lado a lado by relaxing my torso, de relajar el torso. Okay, it's not something strong or straight. It's from the relax, viene del relajo, ¿vale? Del relax, de la no tensión, ¿sí? Y vamos a sacar las costillas, ¿ok? I think about going, like if someone is pulling my ribs out, como si alguien estuviera empujando mis costillas hacia afuera, ¿sí? Entonces, this is going to happen also by itself when I relax my torso and I do my hip. If I go down with my hip, what happens with my body that it tries to compensate the move doing the opposite, okay? To find the balance. El cuerpo, cuando yo voy a hacer, si relajo la parte de arriba, cuando yo voy a hacer el cambio y mi cadera baja, mi cuerpo, mi torso, automáticamente va a intentar compensar, si yo estoy relajada, el cuerpo va a intentar compensar el movimiento, ¿sí? So now I'm not thinking about going out really with my ribs. Ahora mismo yo no estoy pensando en salir hacia afuera. I'm just being relaxed. Yo estoy relajada y mi cuerpo intenta encontrar el equilibrio haciendo el cambio. ¿Ok? You can try to force it if it doesn't happen itself. Si no sucede, podéis intentar forzarlo un poco, ¿sí? But my tip, my advice is that you find the natural move from the relax. Desde el relax, mi consejo es que desde el relax encontréis el movimiento y que no sea algo muy forzado. ¿Sí? Okay, so I'm changing my weight to the left. 1,
2, 3, and 5, 6, 7. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Again, 1, 2, 3, and let's do the basic con el básico. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3, open side, abro, 6, 7 and 1, 2, 3. So my rib is where my weight is. Now, la costilla está donde va mi peso. Y right, left, right, left, right, left. En derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5. Basic and 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay? This is how it works. I know it's a lot of information, maybe new for you. Si esta es información nueva para vosotras, yo sé que va a ser mucho y que vamos a intentar ir poquito a poco haciéndolo y no intentar hacerlo todo junto. ¿Sí? Okay, so when I have this move, cuando yo tenga este movimiento, ahora vamos a intentar que ese movimiento me lleve al movimiento de los hombros. Now, when I get this move, I'm trying that this move goes to my shoulder. Okay? What I'm doing with my shoulders? Usually, we used to think, we used to think that we need to move our arms, but we never we never send the information straight to the arms to move. The movement comes from this upper part. Normalmente solemos pensar que el movimiento viene de los brazos directamente, pero mi cerebro nunca le va a mandar a los brazos que se mueva. Mi cerebro le manda que se mueva, el movimiento nace del torso y de los hombros, ¿sí? Con esta coordinación que estamos trabajando. Okay, so my shoulders are doing a rotation forward like this. Yes, it's not up and it's not my torso, it's only my shoulder. And when my shoulder do this kind of rotation, cuando mi hombro hace esta rotación, my elbow goes back. Cuando roto hacia adelante, mi codo va hacia atrás. But I'm not thinking about my elbow. I'm just thinking about my shoulder. Yo estoy pensando en rotar el hombro hacia adelante y hacia abajo. Y mi codo, mi brazo, automáticamente sale hacia detrás. ¿Sí? Yes, but I'm thinking about shoulder, hombro, hombro. You see? I'm not going up, it's just forward. Solo voy delante, no subimos los hombros. And what happens when I go forward? My elbow is going out. Cuando yo voy delante, el codo está saliendo. And the other side is going back. So if this one goes back, my hand will go softly forward. Cuando el otro va detrás, a consecuencia del que gira hacia adelante, este brazo va a venir suavemente hacia adelante. It's like if I wanted to touch with the opposite shoulder, okay? Don't try to touch with the hand, no intentéis tocar con las manos, pero la idea es como si fuéramos con el hombro hacia la mano contraria, no con la mano hacia el hombro. I go with my shoulder to my hand. So I make the move big para hacer el movimiento grande. Okay, this is the move we need to practice. You need to isolate your shoulder. This is difficult, I know. Esto es difícil. Hay que disociar
y solamente aislar el hombro, solo el hombro y no mover el torso, ¿ok? My torso stays facing forward. Okay, let's try with the change of my weight, knee forward, opposite hip, same rib, same shoulder. Vamos a intentarlo, ¿ok? Despacito. Okay, let's go. So, I'm changing my weight, knee goes out, hip opposite, rodilla misma, cintura, cadera contraria. My rib is going to the same side, and I finish the move with the shoulder. And one. Again. One. Otra vez. Y uno. Cambio. Dos. Change. Three. And five. Six. Seven. One. Two. And three. And five. Six. Seven. One. Two. And three. And five. Six. Seven. Okay? Don't forget, relax your torso so your rib will compensate the move. Because if you don't relax, you are straight and because you are thinking about your shoulders, this is going to be straight and is not going to be natural. Okay? Chicas, recuerden no tensionar esta parte cuando piensen en los hombros, dejarlo relajado para que se vea fluido y no hacer esta parte en tensión. ¿Ok? Let's try with the basic. Yes, be patient if you don't get it at the first time. Tened paciencia si no sale la primera. This is about a lot of work and a lot of practice. Esto es después de mucho trabajo y mucha práctica. Okay, so let's try. 5, 6, basic, and 1, 2, and 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, and 3. Same shoulder, 6, 7, 1, 2, and 3, and 5, 6, open side, abre izquierda, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Básico, basic, and go forward. 1, 2, 3, faster. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Open side, abro. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, basic, base, 6, 7, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo con la música. Que ya no puedo más, todo y tengo de mí, tú en La Habana bailando para poder olvidar, como quieres que no me consuma, todo el día fumando así, no me meto nada, casi nada en la nariz, como quieres que no te disfruta, tantas cosas de amor, porque si de repente
chicas, espero que os esté yendo bien con la práctica. Ladies, I hope you are going well with this practice. Let's go with the basic arms. Vamos a ir con los brazos básicos. ¿Sí? For me, they exist two kind of moves when we talk about arms. Cuando hablamos de brazos, para mí existen dos tipos de movimientos. Let's say one of them are the picture arms, short arms, pose arms, how you want to call them. They have a pose, they have an end, okay? They end somewhere. Son brazos de pose, de foto, de como queráis llamarlo, ¿vale? Pero son brazos que van a tener un final, una pose final, una foto final, ¿sí? And then we have the second kind of arms, which are transition arms. They don't finish anywhere, they just go from one side to another side, and this is actually what I use the most. Yes. Luego están los segundos brazos, que son los brazos de transición. Son los brazos que van a ir de un lado a otro y no tienen una pose, no tienen un final, son un recorrido o una transición entre un paso y otro, ¿sí? Y para mí son los más bonitos y los que más vamos a usar. ¿Ok? So, let's see the first kind of arms. Lo primero, brazos. When I go out with my arms, this kind of move, en este movimiento, cuando yo salgo con los brazos, I'm supposed to have my arms more or less at the height of my waist, right? When I dance, let's say that my arms are at the height of my waist. Vamos a decir que cuando bailamos, más o menos los brazos van a estar a la altura de la cintura, ¿sí? Entonces, if, for example, if I want to go out this way, I will need first to go to the center and then out. Yes, I won't go straight to the pose. ¿Vale? No vamos a ir directamente a la pose, sino que los brazos van a pasar por el centro y vamos luego a salir. ¿Ok? How I'm doing this. I go to the center. Now, the next thing I'm thinking is my elbows. Lo siguiente que voy a pensar es en los codos. Mis codos van a mirar, en este caso, hacia afuera, que es la dirección a la que yo voy a abrir los brazos. My elbows are facing the direction I'm going now, which is out. Okay? So, I go to the center, vamos al centro, and my elbows face out. Now, my forearm is going out. Mi antebrazo sale hacia afuera. Centro, codos, antebrazo. ¿Sí? Again. Center, elbows, forearm out. Okay, now I want to keep my forearm next to my arm all the time I can until I pose my hands. Yes, because if we don't try to keep this together, we will go out like this, forward, like swimming, and we don't like that. ¿Vale? Vamos a intentar mantener el antebrazo pegadito al brazo hasta que coloquemos las manos, ¿sí? Porque si no lo intento, voy a salir por delante como si estuviéramos nadando y eso no nos gusta mucho, ¿sí? Ok, let's try again. 5, 6, center, and 1, 2, and 3, 4. Again, center, elbow, forearm, and hand. Yes, my wrist is going to close down. Yes, so my fingers are point down or out if we are up. Mis dedos, mi muñeca siempre va a cerrar aquí, ¿sí? Nunca voy a ir hacia detrás. My fingers never point back, ¿ok? They point down. Van a ir hacia abajo los deditos, ¿ok? O van a ir hacia afuera si estoy arriba. But my position is always the same, ¿ok? Then, the middle finger, el dedito de medio, and the thumb y el gordito van a tensionar más. They are going to be a little bit close and more tension.
Okay, this is more a ballroom hand, completely posed. Esta mano va a ser una mano más de baile de salón, completamente posada. And this is just about your 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 likes, okay? This is not about being wrong or right. Esto va a ser una cuestión de gustos, no es cuestión de que esté bien o mal. So this is about your taste, okay? This is completely up to you. Me personally, I almost never use this. I use more soft hands, okay? I just relax my hands and they fall itself. Las manos, personalmente, yo no las uso casi nunca así. Yo voy a relajar y mis manos van a caer, ¿sí? One thing I want to advise, I want to tell you, is be careful with your lines. Tenéis que tener cuidado con las líneas, porque es muy fácil, it's very easy to go over strength and make this or this. Yes, so be careful and stop at the height of your body and don't go over this position. No vayáis más hacia atrás de vuestro cuerpo. ¿Sí? Okay, so we're going to try with the basic. Yes, we're going to make no difficult steps, only basic. Vamos a hacer solo básico, so we can think about arms. I'm gonna make 1, 2, 3. I'm going to prepare on 7, 6, 7, and 1, 2, relax. Okay? I'm gonna face you. Voy a miraros a vosotras. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, relajo. 5, 6, 7. Again. 1, 2, 3, go. 5, 6, and 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, let's go. 5, prepare on 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7. One more time, una vez más. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay? Let's try with the music. Que ya no puedo más, estoy muy lejos de mí, y tú en La Habana bailando para poder olvidar. ¿Cómo quieres que no me consuma todo el día fumando así? No me meto nada, casi nada en la nariz. ¿Cómo quieres que no te disfruta tantas cosas de amor? Porque si de repente te digo vente y tú no vienes que no digo. So as you see, when I start moving my arms to make a pose or to make something with my arms, I stop the shoulders coordination. Yes, but when I'm not doing nothing, I'm doing my basic. Don't forget about the thing we were learning before. Chicas, no os olvidéis cuando no estés haciendo algo con los brazos de seguir coordinando con los pesos, con las costillas y con los hombros. Cuando empezamos el movimiento de brazos, los hombros se paran, pero cuando los brazos no están haciendo nada, seguimos coordinando con el básico que hemos aprendido antes. ¿Sí? Okay, so let's practice the same kind of move, but up. This time is going out, up. Okay? Vamos a practicar el movimiento, pero yendo hacia arriba. So the steps are the same. I go to the center, vamos al centro. My elbows are going up this time. Ahora los codos van a ir hacia arriba, as much as I can, lo máximo que podamos. Arriba. Look, my forearms are facing out. Los antebrazos están mirando hacia afuera y las manos son lo último. And my hands pose the last. Okay, so
Be careful of not being here. Relax your shoulders. Tened cuidado con los hombros, ¿sí? Que se queden relajaditos abajo y las manos las colocáis como más os gustes. So you pose your arms the way that you like the most. Okay? Let's go. 7 and 7, 8 and up. Again, go to the center. 7, elbow, forearm, and hands. One more time. And center, elbows, go. Okay. Now, we are going to practice this. Let's do an open side steps. Vamos a hacer una apertura a la izquierda y otra a la derecha. So we will do on one the out pose, go back to the center, and then 5, 6, 7. Yes? Let's go. 5, 6, basic, base. 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, let's go. 5, 6, prepare, and out. 2, go back to the center, up. 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, let's go. 5, 6, 7. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3. I want to face you. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, vámonos. 5, 6, centro, 1, 2, centro, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, base, 7, basic, 2, 3, 5, 6, 7, don't forget your basic, no se olvide el básico, 6, 7, 1, 2, go, 5, 6, and 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más. Estoy muy lejos de ti, y en La Habana bailando pa' poder olvidar. ¿Cómo quieres que no me consuma todo el día fumando hachís? No me meto nada de nada, casi nada en la nariz. ¿Y cómo quieres que no te discuta tanta cosa de amor? Oye, si de repente te digo vente y tú no vienes, que no, que no. Vente, no eres gran buena, vente, vente pa' mi continente. A mí lo mismo me da 40 que 20, por eso digo vente pa' vente. Oye, vente negra, vente pa' mi continente. Negrita buena, te pido vente pa' acá. Oye. So let's go with the transition arms. As I told you, this is the arms that I like the most because I don't need to think about them previous. So actually, in the dance floor, they are the more natural arms. ¿Ok? Chicas, vamos a ir con el brazo de transición. Para mí, como he dicho antes, son los que más me gustan porque no tengo que pensarlo primero, no tengo que pensarlo antes. Entonces, al final, la pista van a ser más útiles porque me van a salir, digamos que me van a salir más natural, más solos. ¿Sí? Okay, so we're going to make the arms in a left turn so we can understand how they work. Yes, let's remind how we make a left turn. Vamos a recordar cómo hacemos un giro izquierda. ¿Sí? Hacemos primero izquierda adelante. 1, 2, half turn. I put weight in every step. Pongo peso en cada paso. 1, 2, 3.
My weight is on my left, and I go back to my right, 5, 6, and go back in the middle. Okay, let's do it again. Otra vez. Izquierda, delante, izquierda hacia detrás, derecha detrás y regreso al centro. Básico, 1, 2, 3, only my steps, 5, 6, and 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, basic, 1, 2, again, 5, vámonos, y 1, 2, 3 atrás, 5, 6, 7. Ladies, try to focus your foot in every step, okay? Latin rhythms were born on the street, so it's not a very super technical dance. Um, so we don't need to make like super turns or spin technically correct. Yes, they are dances for all people to have fun. So we don't need to make a ballet turn. We can step every time so it comes easily. ¿Ok? Chicas, pisamos y orientamos el pie en cada paso para que sea más fácil, ¿vale? Los ritmos latinos nacen en la calle, no son bailes técnicos ni bailes pensados para exponer. Entonces, lo bueno es que son bailes para todo el mundo. Entonces, no necesitamos hacer un giro técnicamente perfecto. Vamos a poder caminar y pisar cada paso para que sea más fácil. ¿Sí? Okay, let's do it a few times. 5, 6, basic. 1, 2, 3, go. 5, 6, 7, 1, and back, back, and center. 1, 2, 3, one more time. 5, 6, go. Forward and back, back, and go back. 1, 2, 3. Okay? Okay, so now, what we are doing with our arms? ¿Qué vamos a hacer con los brazos? Basically, I want you to start to leaving your arms flow with your moves. Vamos a empezar a intentar dejar los brazos que fluyan con el movimiento. I'm sure that when you were kids, you were doing this 1,000 times, million times, ¿ok? Seguro que cuando erais pequeñas hacíamos esto millones de veces. So this is basically the feeling we want now, because a part of the moves, I'm growing the arms, okay? So I don't need to think about, okay, I'm going to make this pose. Now I'm going to make this pose. They are starting to happening without thinking about them, okay? Vamos a empezar a dejar que los brazos fluyan para que no tengamos que pensar en voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y que los brazos vayan pasando, ¿vale? Vayan ocurriendo. Entonces, when I do my left turn, my body is going to prepare the turn a little bit. Yes, I'm going to make this short rotation, putting my weight forward so I can go back, ¿vale? Siempre en el 1, cuando giramos a la izquierda, vamos a poner más peso para para poder hacer el giro izquierda, ¿sí? So when my upper part is doing this, look what happens to my arms if I leave them down. Si los dejo abajo, mis brazos van hacia detrás. They are going back because of my move, okay? So I'm just going to continue this move, yes? It's not something that I have to think, that I have to start, but it starts itself, and I'm just going to continue a little bit, okay? Vamos a continuar ese movimiento. 5, 6, 7, 1, 1, and my right arm
my right arm is going to go up, and I bend my elbow and go down. The left one is staying in and down. ¿Ok? El izquierdo entra y se cae, y el derecho sube hasta arriba y doblo el codo, relajo. ¿Sí? This, on these transition moves, my hands are never posing. They are just staying relaxed. So when I go up, en este movimiento las manos no se posan. Lo que vamos a hacer es dejar las manos naturalmente cuando suben con los dedos hacia abajo. When I go up, my fingers are pointing down. And when I go down, my fingers are pointing up. Okay, this is something natural that I don't have to think about. Yes, if I move my arm, my hand is doing the opposite. Okay, so when I go up here, my fingers are pointing down and change, and then I touch from the side. Yes, when you are finishing a move on this way, you don't want to touch forward because it doesn't seem elegant. So we want to go from the side here. And look, my fingers are pointing out, so it's not touching, okay? Only I touch with this part of my hand. Vamos a tocar por fuera con la parte de la mano y los deditos hacia afuera para que no se vea feo. ¿Sí? Vámonos. 5, 6, básico. 1, 2, 3. Left turn, gira izquierda y 1, 2, 3. And finish 5, 6, 7. Look, my left was here. Mi izquierda estaba aquí. What happens when I change the sense? I made room, and when I change, my hand falls. It says, I don't need to think about it. Yes? Let's try. Vamos a intentarlo. Cuando yo hago el giro izquierda, la mano izquierda entra. Pero cuando me giro, aquí la mano se cae. No tengo que pensar. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Let's go. 5, 6, basic. 1, 2, 3, go. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. And 1, 2, 3. Again. 5. Otra vez. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Go. And 5, 6, 7. Back. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, go. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. One more time. 5, 6, back. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Okay? This is for me the basic arms of a left turn because they happen, let's say they happen natural. Okay? We can make more beautiful variations, but this is the most simple that we can go more natural. ¿Ok? Para mí esta es la variación más natural de brazos del giro izquierda. Podemos hacer más cosas más complicadas, pero para mí esta creo que es la más sencilla y la que nos va a salir más natural. ¿Ok? So, let's put everything together. ¿Ok? 5, 6, basic. 1, 2, 3, go. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, and 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, go. 5, and open. 1, up. 5, left turn. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5. One more time. Una vez más. 2, 3, se fue. 5, 6, 7.
1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ladies, let's go with the music. So, ladies, I hope you are going well. If you need to leave one basic in between both parts, it's completely okay. You can train and train until you get it. Chicas, espero que os vaya bien. Si necesitáis dejar un básico entre una parte y otra, genial. Ustedes practicáis hasta que lo tengáis. ¿Sí? Vamos a hacer la última parte. Let's keep practicing this kind of transition, continuum, arms. Vamos a seguir practicando los brazos de transición, brazos que son continuos. Okay, so now we are going to make let's say a circle from the bottom up and down. It's the same we did with the right, but now it's happening with both arms. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la derecha en el giro izquierda, pero con las dos manos. ¿Sí? Entonces, again, we need to go to the center, okay? When we come from no move, cuando venimos de ningún movimiento, we need to go, first of all, to the center, okay, with the arms. When we were doing the left turn, cuando estábamos haciendo el giro izquierda, my body move was making happen the arms, okay? But this time they are happening from a basic, from nothing. So I need to go first of all to the center. ¿Sí? En el giro izquierda el movimiento ya nos iniciaba los brazos, pero aquí vamos a salir del básico, entonces vamos a ir al centro. Okay, so I'm here, I'm going to go to the center, and I want a little accent down. Quiero un pequeño acento abajo. Subo, and without going up with my shoulders, sin ir arriba con los hombros, I bend my elbows, cruzo los brazos, doblando los codos y voy por los lados. I go down from the sides, the same like before. ¿Ok? Lo mismo igual de antes. So, center, down. My hands are soft. Las manos están súper relajadas. Bajo y por los lados. One more time. And 1, 2, 3, 5, 6, 7. And I go down with my fingers up, con los deditos hacia arriba. Okay? So, what I'm doing with my feet when I'm doing that? Cuando hago esto, ¿qué estoy haciendo con los pies? I come from the left turn and 5, 6, 7. I want to cross my 7. Okay.
Again, if you need to leave basic in between, it's completely okay. Si necesitáis dejar un básico en medio, completamente correcto, ¿sí? But I want to do everything together, so I'm going to change the last foot, which is 7. El último pie, 1, 2, 3, 5, 6, 7. I'm going to cross my 7. Instead of stepping here, I'm going to cross. I'm going to make an open side again. Vamos a hacer una apertura. 1, 2, 3. And I cross back. 1, 2, 3. Okay? So, only the steps. Son los pies. Left, turn, and 5, 6, cross. Open, side, and cross back. One more time. And 1, 2, 3. Atrás. 6, cruzo. 1, 2, regreso. Okay? So, when I step my 1, I want you to make the accent. What it means that I need to prepare on 7. En el 1 vamos a hacer el acento abajo. Es 1, 2, 3. So I need to prepare on 7. En el 7 ya tenemos que estar aquí. ¿Sí? Let's try all together. Left turn, and open side. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, center. My hands are ready. Yo tengo las manos preparadas. 1, 2, 3. And keep going back side. Okay? So we have an open side, cross back, open side, step, basic. Tenemos apertura por detrás y apertura normal. ¿Sí? Vámonos. 5, 6, básico. 1, 2, 3. Left turn, gira izquierda. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, por detrás. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1. Again, go. 5, 6, and 1, 2, 3, 5, 6, prepare. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Okay, one very important thing that I didn't say. Una cosa muy importante que no he dicho. When I do this kind of move, I don't finish here. Okay? This happens a lot. Cuando hacemos este movimiento, los brazos no terminan aquí y se mueren. ¿Sí? I need to finish at the same position I do my basic. Termino los brazos hasta la misma posición en la que normalmente bailo mi básico. ¿Sí? Vamos. 5, 6, básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, and back. Keep finish your arms. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, go. Left turn. 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Prepare. Down, up, and 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Let's put everything together. Okay? Pose arms, and transition arms. Okay? Let's go. Don't forget about the basic. No os olvidéis del básico. ¿Sí? Cadera, costilla, hombros, shoulders, ribs, and hips. Yes? Okay, let's go. 5, 6, basic, and 1, 2, 3, go. 5, and open side. 1, and 3, up. 5, 6, left turn. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, and 3, 5, 6, 7. 1. More time. Go. 5, 6, 7. I'm sorry. Me comió la parte de allí. Sorry.
I I mm, I forgot this part. 5, 6, basic. 1, 2, 3, go. 5 and pause. Open, up, left turn. 1 and 3, 5, 6, up. Arriba, cruzo por detrás y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay, I'm gonna show you from the front, del frente. 5, 6, básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Go. And 5, 6, 1. First your elbows. 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Left, go. 5, 6, 7, 1, 2, up. 5, 6, 7, 1, 2. Lift your arm and 1, 3, 5, 6, basic. 1, 2, 3, 5, 6. Ladies, let's go with the music. Con la música. Repítelo, a ver qué dice la letra. Suavecito, bajamos. Pero qué bueno, todo el mundo cantando, todo el mundo gozando. Qué bueno, la gente se está divirtiendo. Ese pana, ese pana, ese pana, ese pana. Todo el mundo repite, dice. Por eso mismo digo 20. Repite, dice. Por eso mismo digo 20. Oye, negrita, te digo que. Por eso mismo. Repítelo con fuerza que no desayuno. Lo mismo digo 20. Déjale bajar y no jodas nada. Por eso mismo digo 20. Hay que ver esa negra. Por eso mismo digo 20. 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 Hoy que venga para Barcelona. Por favor. Ladies, I hope you enjoy the class and more than enjoy that you learn a lot. Espero que hayáis disfrutado de la clase, pero que además hayáis aprendido mucho. And I want you to create your own moves with these tips, with these basics, con estos básicos. Yo quiero que vosotras creéis vuestros propios movimientos. So let's do your own style, let's do your own moves and your own steps. Hacéis vuestros propios movimientos, vuestro propio estilo, vuestros propios pasos a partir de esas bases que yo os he dado. So I will be waiting for you on my next class. Thank you so much for staying. See you. Chao. Gracias, chicas. Os veo en la próxima clase.